Guys, ito pala is yan. Yan guys. Freebies yan. Freebies. Comment lang kayo guys kung ano i-fake order natin. So guys, tara. Mag-fake order na tayo kasi may order na naman sa akin na kaibigan ko na taga hindi ko alam bahay nila, malayo yun. So guys, hanapan lang natin siya dito na Labubo Pogs. Ayan, Labubo Pogs. And ipet. Sticker. Tapos yan. Ingay po kasi, wait lang po. So guys, sumiyak kasi kapatid ko, kaya di ko natuloy. So yan guys. Ito, ano na naman to guys. Secret Labubo card. Yan. Yan. So, nakuha natin ay isa, dalawa, yan guys, ang gaganda guys. So, yan. Bibigyan din natin siya na ito. Lahat kasi itim guys eh. Bibigyan naman siya na yan. Ito, dalawang happy face. Dalawang happy face yan. Happy face. Tapos wait guys, tapos guys, ito green tsaka blue. Ito. And guys, blue glitter pala siya guys. Blue glitter and glitter, dalawang glitter. And dalawang green ay green tsaka guys, tatlong yung glitter pala guys, gawin na natin tatlo. Yan. So order lang kayo guys, kung i-comment nyo na lang. Tsaka may yan star 1, 2, 3, 4, 5. Yan guys. Star yan guys. Gamit sa papel yan. Yan, star. And previous natin guys. Ito. Previous natin ito. So, tara na. Ayusin na natin siya. So guys, yan na siya. Yan yung order mo. So guys, sarado na natin siya. So yan guys. Hindi pa yan nakasarado guys. So ito na yung order ng kaibigan ko guys. So, ito na. Kunin mo na dito sa bahay namin. Charot. So, dito na Bye-bye.